Hoy, pag-square na ka. Oh, hindi na ko muna eh. Hi! Dapat hindi ka dumak. Oh, grabe na muna eh. Okay. Okay, tara na. Hi. Bakit wala to sa McDo? Oh, ala ko pag umali mo eskwela. Oh, sige na Oh, bye-bye. Bye, ma. Hi, Chan. Kamusta, Angel? Kakasi ka ba? Opo na Today, Angel, magmatay ha. Opo na. Opo na, Chan. Oh, bakit mama? Ay, galimot lang ko. Oh, gabi-gabi mo Opo, maaga lang ganit, sir. Okay, lesson na natin. Opo, ma. Today, lesson is math. This math is cross tension. Opo nga, sir Talinog ko sa math. Ding. Uli, ana. Ay, salamat. Bye, sir. Bye. Ay, oo, kumaro. Ay, anak ko, anak. Hi, ma. Hi, kamusta ka sa eskwela ha? Okay naman. Uy, ali atad sa McDo. Okay, ma. Oh, dali na. Okay. Oh, nandito na tao sa pilihan. Ang gusto natin ay chicken, burger, and spaghetti. Okay, orderan tika dito ha. Wait lang ko dito, ma. Oo nga eh. Ibantay na ko dito, ma. Oh, opo nga. Burger and chicken ang sige. Oh, sige. Dali na. Mama, imuha. Anak, dali na ka. Hi, mama. Hi, ito mong order, oh. Thank you, mama. Wow, sobrang grabe great. Humayas na